श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहोगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहोगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कठोर तपश्चर्या सहकारे धर्मनीति अनुशीलने बद्धपरिकर एक शक्तिशाली ब्रह्मज्ञ योगी ब्राह्मण तार नाम बहु ऐतिहासिक घटनार संगे जड़ित एवं मने हय जे तिनी शिवेर मतोई अति सहजे प्रसन्न हतेन एवं अल्प दोषेई आबार अत्यंत रुष्ट हतेन। तिनी जखन प्रसन्न हतेन तखन तिनी तार सेवकेर प्रभूत कल्याण साधन करतें, किन्तु रुष्ट होले चरम दुर्दशार सृष्टि करते पारतें। कुमारी कुंती तार पितृगृहे समस्त महान ब्राह्मणदेर सब रकम परिचर्या करतें एवं तार सेवाय प्रसन्न हये दुर्वासा मुनि ताके वर दिएछिलेन जे तार इच्छा अनुसारे तिनी जे कोनो देवताके आह्वान करते पारबेन। दुर्वासा मुनि छिलेन शिवेर अंश अवतार, ताई तिनी अल्पेई सन्तुष्ट हतेन अथवा रुष्ट होतेन। तिनी छिलेन शिवेर परम भक्त एवं शिवेर आदेशे तिनी श्वेतकेतुर शतवर्ष व्यापी यज्ञे पुरोहित होते सम्मत हन। माझे माझे तिनी इंद्रदेवेर स्वर्गसभाय जेतेन। तार विपुल योग शक्तिर साहाज्ये तिनी महाशून्ये विचरण करते पारतेन एवं तिनी जड़ जगतेर ऊर्ध्वे बैकुंठ लोक पर्यन्त बहु दूर अवधि विचरण करेछिलेन। सारा पृथिवीर राजा एवं भगवानेर परम भक्त महाराज अम्बरीशेर संगे तार कलहेर समये तिनी एई दीर्घ दूरत्व एक बछर अतिक्रम करेछिलेन। तार 10,000 शिष्य छिलो एवं जखनी तिनी कोनो क्षत्रिय राजार आतिथ्य बरण करतें तखन तिनी तार बेश कयेकजन शिष्यदेरो निये जेतें। एक समय तिनी महाराज युधिष्ठिरेर शत्रु एवं पितृव्य पुत्र दुर्योधनेर गृहे जान। दुर्योधन यथेष्ट बुद्धिमानेर मतोई सर्वतोभावे सेई ब्राह्मणके जो सन्तुष्ट करेछिलो एवं सेई महान ऋषि दुर्योधनके किछु वर दिते चेयेछिलेन। दुर्योधन तार अलौकिक क्षमता सम्बन्धे जानतो और सेओ जानतो जे एई योगी ब्राह्मण यदि असन्तुष्ट हन ताहले तिनी व्यापक ध्वंसेर कारण होते पारेन एवं एइभावे एई ब्राह्मणके तार शत्रु ज्ञाति भाई पांडवदेर उपर क्रोध प्रदर्शनेर नियुक्त करार जन्य से एक परिकल्पना करेछिल। सेई ऋषि जखन दुर्योधनके किछु वर दिते चाइलेन तखन से ताके जानिয়েছিল जे तिनी जेन तार ज्ञाति भाईदेर मध्य ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिरेर गृहे पदार्पण करेन। दुर्योधनेर अनुरोध करेছিলেন तिनी जेन द्रौपदी सह तादेर सकलेर भोजन समाप्त होवार पर सेखाने जान। दुर्योधन जानतो जे द्रौपदीर भोजन हये जाওয়ার पर महाराज युधिष्ठिरेर पक्षे एई रकम विपुल संख्यक ब्राह्मण अतिथिदेर प्रसादे आप्यायित करा सम्भव हबे ना। ताते ऋषि असन्तुष्ट हबेन एवं तार ज्ञाति भाई महाराज युधिष्ठिरेर जन्य कोनो एक महा विपदेर सृष्टि करबेन। एटिई छिलो दुर्योधनेर परिकल्पना। दुर्वासा मुनि एई प्रस्तावे सम्मत हन एवं दुर्योधनेर परिकल्पना अनुसारे महाराज एवं द्रौपदीर भोजन समाप्त होवार पर वनवासी महाराजेर काछे उपस्थित हन। महाराज युधिष्ठिरेर दुआरे आसा मात्रई ताके स्वागत जानानो हय एवं महाराज ताके अनुरोध करेन मध्याह्निक धर्मकृत्यनिते समापन करते तत्क्षणे तादेर भोजन तैरी हये जाबे। दुर्वासा मुनि तार विपुल संख्यक शिष्यदेर निये नदीते स्नान करते गेलेन एवं महाराज युधिष्ठिर तार अतिथिदेर किभाबे आप्यायन करबेन ताई निये अत्यंत उद्विग्न हये पड़ेन। द्रौपदीर आहार ग्रहण ना करा पर्यन्त যতজন হোক
অতিথিকে ভোজন করানো যেত। কিন্তু দুর্যোধনকে পরিকল্পনা অনুসারে সেই ঋষি দ্রৌপদীর ভোজনের পর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভক্তেরা যখন কোনো অসুবিধায় পড়েন তখন তার একাগ্র চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করেন। তাই দ্রৌপদী সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন এবং সর্বব্যাপ্ত ভগবান তৎক্ষণাৎ তার ভক্তের বিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে বলেন তার কাছে যেটুকু খাদ্য আছে তাই তাকে দিতে। ভগবানের এই অনুরোধ দ্রৌপদী অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন এবং তার কাছে তখন কোনো খাদ্যই আর ছিল না। তখন দ্রৌপদী ভগবানকে বললেন যদি তিনি নিজে আহার গ্রহণ না করতেন তাহলে সূর্যদেবের দেওয়া সেই রহস্যময় থালি থেকে অপর্যাপ্ত খাদ্য তিনি সরবরাহ করতে পারতেন। কিন্তু সেদিন ইতিমধ্যেই তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল এবং তাই তারা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাই এই দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে দ্রৌপদী ভগবানের সামনে নারী সুলভ ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগবান তখন রন্ধন পাত্রে কোনো খাদ্য কণিকা পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্য পাত্রগুলি আনতে বললেন এবং দ্রৌপদী দেখলেন যে রন্ধন পাত্রে কয়েকটি শাকের টুকরো তখনও লেগে রয়েছে। ভগবান তখনই তার তুলে নিয়ে আহার করলেন। আহারের পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন তার অতিথি গোষ্ঠী সহ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করার জন্য আহ্বান করতে। ভীমকে নদীতে পাঠানো হলো তাদের ডাকবার জন্য। তাদের কাছে গিয়ে ভীম জিজ্ঞাসা করলেন মহাত্মাগণ আপনারা এত দেরি করছেন কেন? আসুন, আমাদের ভোজন তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এক কোনা ভোজনের ফলে সেই ব্রাহ্মণেরা অনুভব করলেন যেন নদীতে স্নান করার সময় তারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করেছেন। তারা বিচার করলেন মহারাজের যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাদের জন্য বহু মূল্যবান বিবিধ প্রকার আহার্য প্রস্তুত করেছেন এবং যেহেতু ক্ষুধা না থাকায় তারা তা আর খেতে পারবেন না, তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তাই সেখানে না যাওয়াই সমীচীন হবে। এইভাবে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করতে মনস্থ করলেন। এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী এবং তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত। এই ঘটনাটি থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায় যে প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা এবং তার ফলে সকলেই এমনকি 10 সহস্র তিথি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবেন। এটি ভগবত ভক্তির পন্থা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসী আদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জিহার লদিতিরস্য হস্তিটলতে পাদেন ভিনেশ্বা পিরণে মঙ্গ মুন্নাঞ্চমতি ব্রহ্ম শ্রোতাং গীতং গীতাং বিদা চিন্তিতাং নিত্যং শ্রীমদ্ভাগবতম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যদস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনম।